बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमा अरसलान। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, खुशगवार और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बात करेंगे और जिसके हवाले से बहुत कुछ सीखेंगे जी। अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि अंग्रेज़ी क्या एक सिर्फ ज़बान है, काबिलियत का मयार है, बल्कि अब तो हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने वालों को एक ख़ास अहमियत दी जाती है। और शायद अगर हमें किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जज करना है तो भी वो कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल पाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आया वो अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या वो उर्दू बोलते हैं, तो शायद वो उतनी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारे, उतनी कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजारे। एक ख़ास क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अंग्रेज़ी आनी चाहिए। तो ये ट्रेंड कहाँ से आया अंग्रेज़ी ज़बान का? बल्कि कुछ वालिदैन तो अपने बच्चों के हवाले से इतना कंसर्न है कि वो टीचर से सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि हमारे बच्चों को फर अंग्रेज़ी बोलना सिखा दें, बाकी उसे कुछ आए या ना आए हमें परवाह नहीं है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, आया ये दुरुस्त तरीक़ाकार है या नहीं? इन तमाम तर चीज़ों पे आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जी मुख्तलिफ़ ज़बानों के हवाले से भी बात होगी कि मुख्तलिफ़ ज़बानों का जो मौशी तरक्की में किरदार है वो क्या है। और लैंग्वेजेस की जहाँ हम बात करेंगे तो लैंग्वेजेस को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है। लैंग्वेजेस की बात आते ही अदब का ख़्याल जहन में आ जाता है। अदब को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है। वो कौमें जो अदब से लगाव रखती हैं, जो अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट करती हैं, वो किस तरह से तरक्की करती हैं, तरक्की में उनका ये किरदार किस तरह से नुमायाँ होता है। बहुत सारी चीज़ें जिनको आज के प्रोग्राम में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आप भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट करना चाहें तो अपना सजेशन हमें दे सकते हैं और बता सकते हैं कि वो जिन मौशरों में, जिन ममालिक में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ उधर की जो हमारी एक ख़ास लैंग्वेज होती है, जिसे हम कहते हैं कि कौमी ज़बान होती है, वो लोग दूसरे मौशरों में ज़िंदगी गुजार के किस तरह से अपनी कौमी ज़बान को मिस करते हैं, अपनी कौमी ज़बान उर्दू को मिस करते हैं और उसके प्रमोशन के लिए वो किस तरह से किरदार अदा करना चाहते हैं। तो एक ख़ास एफिलिएशन को भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। जी टॉपिक हम आपसे शेयर कर चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करिए, फर्स्ट टाइम जो है सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं अतिया सिद्दीकी, एजुकेशनिस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अतिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान को आप सब जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं जी, माहिर तालीम हैं खालिद जावेद अनवर साहब। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके आने का भी। आज की तीसरी मेहमान को भी वेलकम करते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, ट्रेनर हैं, शाज़िया अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे जी डिस्कशन होगी अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से। अतिया आपसे स्टार्ट लूँगी, लेकिन स्टार्ट लेने से पहले आपको बताएं कि हमारे साथ एक कॉलर है सबा काज़मी, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम सबा। कॉल ड्रॉप हो गई है सबा, दोबारा कॉल करें और ज़रूर जो है वो अपना सजेशन दें आज के टॉपिक के हवाले से। अतिया क्या कहना चाहेंगे, अंग्रेज़ी ज़बान को आज हम डिस्कस करें, इस वक्त कितना ज़रूरी है इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करना? देखें, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनली अब तो सारी दुनिया में ही अप्रूव किया जाता है और वो बोली भी जाती है। और उसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डॉक्यूमेंटेशन जितनी होती है वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। तो इसको सीखना, समझना वुड बी नीड ऑफ द टाइम, ज़रूरी है। लेकिन इससे मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि अपनी लैंग्वेज या अपनी ट्रेडिशंस, अपनी सकावत को भूल जाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सही। आप इसको फॉर योर नीड इस्तेमाल कीजिए। एक ख़ास लिमिट तक सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो है वो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें, एनहांस कर सकें अपनी स्टडीज़ को और साथ ही साथ दुनिया से हम कदम हो सकें। खालिद जावेद अनवर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच मिस हुमा। बात ये है कि जब हम बात लैंग्वेज की करते हैं तो बेसिकली ये एक मीडियम, एक ज़रिया, एक व्हीकल है, एक कैरियर है, बिल्कुल, कि जिससे आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके दिल में प्यार है, मोहब्बत है, उल्फत है, चाहत है, इश्क है, खौफ है, ख़तरा है, खदशा है,
तो आपने उसको कम्युनिकेट करना है, ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें किसी मीडियम की तलाश होती है, हज़रत इंसान को किसी कैरियर की तलाश होती है, तो उसमें लैंग्वेज एक मेजर रोल प्ले करती है। अब लैंग्वेज की अगर सिंपल जहाँ पे आपने बात शुरू की मिस हुमा, कि लैंग्वेज में दो चीज़ें हैं, हम आमतौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं LLN, लैंग्वेज लिटरेसी और न्यूमरेसी। कि लैंग्वेज में अगर आप देखें तो सुनना लैंग्वेज का एक हिस्सा, बोलना लैंग्वेज का हिस्सा है, और फिर लिटरेसी में पढ़ना और लिखना ये उसका हिस्सा है। जब हम बात लैंग्वेज की करते हैं तो हमारा मेजर फोकस किस पे है? क्या हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की बात कर रहे हैं, क्या सुनने और समझने की बात कर रहे हैं, क्या लिखने की, क्या उसको आप पढ़ने की बात कर रहे हैं? डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2 के लैंग्वेज में जो हम डिस्कस करते हैं अभी, क्या आपकी मदर लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं? अगर इसका आप कंपैरिजन करते हैं या इसको अगर आप कंट्रास्ट करते हैं अपने इंटेलिजेंस के साथ, तो वो इंटेलिजेंस इज समथिंग एल्स, एबिलिटी एक और चीज़ है, जहानत एक और चीज़ है, और बोलना और चीज़ है। आप देखें कि आप अच्छा खाना बना सकती हो, बेहतरीन खाना बना सकती हो, ये बेहतरीन पोइट्री कर सकती हैं, ये बेहतरीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती हैं, ये एबिलिटीज और चीज़ हैं, जबकि कम्युनिकेशन और चीज़ है, तो उसका मीडियम और चीज़ है। अब हमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर आप देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैं टॉप के 5 कंट्रीज वर्ल्ड के लूं, तो मैं वो चाइना भी उसमें आता है, तो चाइना में 1% लोग भी इंग्लिश नहीं बोलते। बिल्कुल। तो अंदाजा होना चाहिए कि यार एबिलिटी और चीज़ है, लैंग्वेज और चीज़ है। तो लैंग्वेज जो है वो मतलब अकॉर्डिंगली आप अडॉप्ट कर लेते हैं टू लर्न समथिंग न्यू, डिफरेंट, यूनिक, नाइव और क्रिएटिव, या अपनी बात किसी को पहुंचाना है जो आपके इलाके से नहीं है, जो आपके उस एरिया से नहीं है, तो उसके लिए आपको ये हेल्पफुल होती है कि आप उसकी तरफ आप जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। और अंग्रेजी ज़बान की अगर स्पेसिफिकली बात करें शाजिया, तो सिर्फ ये एक मीडियम की हद तक होना चाहिए या एक ज़बान सीखने की हद तक हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, जबकि हम ये देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट तो इससे कहीं आगे निकल चुका है। हम तो समझते हैं कि शायद अगर अपनी कौमी ज़बान बोलेंगे या किसी को बताएंगे तो हमें कुछ शर्म महसूस होगी, लोग हमें डोमिनेंट रखेंगे। ये क्या सोच है? आपसे ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, देखते हैं कौन कहाँ से क्या शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सबा काज़मी बात कर रही हूँ। जी सबा साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं आपकी रेगुलर कर रहा हूँ। आज मौजू आपने बहुत अच्छा रखा है, मेरा दिल वाला मौजू है। तो पहले तो मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। मैं ये सिर्फ ये कह रही थी कि ये हम अपने माइंड में बता रहे हैं ना कि भाई इंग्लिश बोलना एक काबिलियत है या यानी जो भी है ना, लेकिन मेरे वो कौमें मेरी नज़र में वही कामयाब रही हैं जिन्होंने अपने सिलेबस में, अपने निसाब में, अपने हिसाब किताब में जो अपनी जबान रखी। आप ईरान को ले ले, चाइना को ले ले, जहाँ भी ले ले, अंग्रेजी सीखें, मना नहीं है। बोलियां तो आप बेशक जितनी बोलियां 95 पता नहीं 100 सीख लें, लेकिन निसाब और जो चीज है ना मेरे हिसाब से अपना ही रखना चाहिए। और इंग्लिश बोलना काबिलियत है, बेशक काबिलियत है, क्योंकि दुनिया में ओवरऑल इंग्लिश बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, तो सीखने के लिए तो सीखना चाहिए। लेकिन बच्चों को अगर हिसाब किताब में लेने चाहें तो फिर मेरे हिसाब से तो अपनी बोली बेस्ट है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की और इसी को हम भी प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। शाजिया, आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से जो है हमें इंग्लिश ज़बान को या अंग्रेज़ी ज़बान के जितना हम प्रमोशन या जिसको हम हावी कर चुके हैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए? दरअसल इसको हावी करने की वजूहत क्या थी और इसको कंट्रोल करने के पीछे कौन से मुहरकात हैं, इन दोनों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अब हावी करना जो है ना, चूँकि हमने 1857 से लेकर उसके बाद आज तक इस जो है ना एक कम्प्लेक्स से नहीं निकल सके कि शायद जो है वो अंग्रेज़ी बोलना एक सुपीरियरिटी को शो करने के मुतरादिफ समझा जाता है। हम इसमें तमीज़ करने के आज तक काबिल नहीं हुए हैं कि ये, जैसे कि सर ने फरमाया, मैं इनकी तारीफ़ करती हूँ कि ये जो है ना सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना ये महारतें कहलाती हैं। ठीक है, ये बुनियादी तौर पर स्किल हैं। अब लैंग्वेज जो है वो तो एक टूल के तौर पे काम कर रही है ना, वो आपने कम्युनिकेट करना है उसे। लेकिन आप जैसे अभी कह रही थी ना कि हम इसको इतना आगे ले जा चुके हैं इस इंग्लिश सीखने या सिखाने को या बोलने को, लेकिन क्या हम इंग्लिश में शेक्सपियर से अच्छा या इंग्लिश में जो दीगर लोग हैं उनसे अच्छा लिटरेचर डेवलप कर सकते हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं? जब नहीं, इसका मतलब ये है कि हम उसको बतौर ज़ुबान तो लेते हैं, लेकिन हम जो कुछ सोचते हैं, अपने अंदर जो महसूस करते हैं, हम जो अपनी डायरी मसलन लिखते हैं या अपने जो क्रिएटिविटी है उसके बारे में जब भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, या अपनी दुआ में या अपने गुस्से में या अपनी मोहब्बत में,
جب ایموشنز ہمارے جہاں انوالو ہوتے ہیں, چاہے وہ کریٹیوٹی میں ہیں, چاہے ہمارے جذبوں میں ہیں, ہمارے اظہار میں ہیں, وہاں پر ہم کمفرٹیبل کہاں ہوتے ہیں, اپنی زبان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں لینگویج میں. شازیہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر جی احسن کراچی سے, کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم احسن. جی وعلیکم السلام, اور بہت اچھا آپ کا ٹاپک ہے, آج کے زمانے کی ضرورت ہے. دیکھیں جہاں تک آپ نے پہلی بات یہ کی انگریزی زبان, تو بہرحال اس کی ایک اہمیت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جتنی ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں, خصوصاً انفارمیشن ٹیکنالوجی یا میڈیسن, انجینئرنگ یا روبوٹکس وغیرہ, اس کی لیٹسٹ انفارمیشن بہرحال انگریزی زبان میں آ رہی ہے, تو وہ ہمارے بچوں کو سیکھنا چاہیے. اور دیگر زبانیں بھی جو ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا, اکابر کا, ہمارے جو عظیم شعراء گزرے ہیں, دانشور خاص طور پہ جو گزرے ہیں, ماہرین تعلیم, انہوں نے جو تحریریں کی ہیں, ہم اس کی جو قدیم کلاسیکل اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ تر اردو میں ہی ہیں, اور اس کا سمجھنا بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو پہلا حق تمہارا یہ ہے کہ آپ اپنی تہذیب, تمدن اور روایات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زبان پہ ملکہ ہونا چاہیے. ہمارے نصاب میں بہرحال زبان اردو رکھی گئی ہے اور اس میں ہے لوگوں کو, لیکن اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ جب آپ کسی غیر ملکی سے بات کرتے ہیں اسی کی زبان میں تو وہ خوش ہوتا ہے, جیسے ہم خوش ہوتے ہیں جب کوئی ہم سے غیر ملکی اردو میں بات کرتا ہے. تو ہمیں زبانیں سیکھنی چاہیے, بالکل سیکھنی چاہیے. یہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. ویسے بھی علم کا حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے, ہمیں کہا گیا ہے. لیکن جہاں تک ہمارا اپنا کلام ہے, چاہے وہ حمد ہو, نعت ہو, منقبت ہو, سلام ہو, یا غزلیں ہوں, بہاریہ شاعری ہو, یا یہ سب ہمیں بزرگوں سے جو ملا ہے وہ ہماری زبان میں, اس سے نوجوانوں کو آگاہی بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس تہذیب و تمدن سے جڑے رہیں, اور اس کا تعارف ہمیں باہر جا کے کرانا ہے. ہم جس طرح ہم لوگ شوق سے ہمارے بچے انگریزی سیکھتے ہیں, اس طرح ہماری جو اردو زبان ہے اور اس میں جو سرمایہ ادب ہمارے پاس موجود ہے اس میں بڑی کشش ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, حضرت امیر خسرو علیہ رحمت کا جو کلام رہا ہے وہ آج یورپ میں لوگ پڑھنے بڑے شوق سے سیکھ رہے ہیں وہ زبانیں. تو ہماری زبان کی اہمیت ہے, بالکل ہے, اور اس کو ہمیں بتانا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ جدید علوم جو اس وقت آ رہے ہیں, اس کے لیٹسٹ ورژن آ رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں دیگر زبانوں کو بھی جو ہمارے ترقی کرنی ہے ان کو بھی آنا چاہیے تاکہ ہم کہیں غیر ملکی سفر کریں, سیاحت کریں تو ہمیں آسانی بھی ہو, اور ساتھ ساتھ ہم اپنے بھی زبان اور تہذیب کے بارے میں بتا سکیں. بہت شکریہ. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ احسن پارٹیسپیٹ کرنے کا, اور آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. شازیہ کنٹینیو کرتے ہیں اسی ڈسکشن کو جو ہم کر رہے تھے. اب ادب کا ذکر کیا احسن نے بھی, تو میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ بھی اس پر بات کریں کہ جب ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں یا انگریزی ادب کی بات کرتے ہیں, ہمارے بچے اس سے اویئر نہیں ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, ادب کا تعلق ہوتا ہے زندگی سے. زندگی وہ معاشرت جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں, آپ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں, ان واقعات کو محسوس کر سکتے ہیں جس کا آپ حصہ ہوتے ہیں. صحیح. اور جس کا آپ حصہ نہیں ہوتے آپ اس کو اس طرح سے محسوس بھی نہیں کر سکتے. اب اگر آپ زبان کو دور کر دیتے ہیں, اپنی زبان کو خود سے دور کر دیتے ہیں یا خود کو اس سے دور لے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اپنی پچھلی ساری تاریخ, اپنی ثقافت سے, اپنی تہذیب سے, اپنے اقدار سے دور ہو رہے ہیں. اب دیکھیں, بالفرض آج اگر خدا نخواستہ ہم اردو کو بالکل ختم کر دیتے ہیں, اس کا لٹریچر پڑھنا ختم کر دیتے ہیں, ہمارے بچے اس کو نہیں پڑھیں گے, وہ جو اردو میں سینکڑوں سال کی وزڈم, سینکڑوں سال کی دانش, سینکڑوں سال کی تخلیقی جو فکر ہے, وہ جو تاریخ ہے, وہ سب کچھ کیا ہوگا, وہ کنوے نہیں ہو پائے گا, وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا, وہ اگلی جنریشن تک پہنچ نہیں سکے گا. اب ٹرکی نے یہی کیا, اس نے جب اپنی زبان جو ہے وہ سوئچ کی تو اس میں جتنا بھی پریویس لٹریچر تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا, اس تک اگلی جنریشن تک پہنچ نہیں سکا. اب ہم اگر آج فارسی سے بھی آشنا ہیں, ہماری اردو جو ہے وہ فارسی کے ساتھ بالکل ایسے ہے جیسے مطلب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ بھی لیتے ہیں, یا کم از کم اس کا میسج ہم تک پہنچ جاتا ہے جو کنوے ہونا ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فارسی کی روایت سے بھی جڑے ہوئے ہیں. اب فارسی میں ہم شیخ سعدی اور حافظ شرازی اور باقی مولانا روم اور ان سب سے ہم جڑے ہوئے ہیں, ہم ان کو اون کرتے ہیں. جب ہم ان کی زبان سے دور ہوں گے تو ہم ان کو ڈس اون کر رہے ہیں. اقبال کو اگر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اقبال کو ڈس اون کریں. جب ہم زبان کو ڈس اون کریں گے, اٹ مینس کہ ہم ان سارے افکار سے, ان خیالات سے, ان ساری اقدار سے, ان ساری روایات سے خود کو دور کر رہے ہیں. یہاں پر جب ہم دوسرے کا چولا پہننے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں وہ ہمیں مسفٹ تو ہوتا ہی ہے, لیکن ہم اس میں ایک احساس تفاخر اگر محسوس کرتے ہیں تو ہم بے وقوف ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی بول کے ہم زیادہ ماڈرن
तसव्वुर किए जाएंगे या मॉडर्न समझे जाएंगे या सोसाइटी में हमारा मुकाम होगा, तो ये हमारा कम्प्लेक्स है। बिल्कुल, एक तो ये सोच है, दूसरी सोच को मैं ज़रूर अतिया साहिबा आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि काबिलियत का मयार भी जज किया जा रहा है कि अंग्रेज़ी कितनी अच्छी बोलनी आती है, कितना अच्छा जो है आप मैसेज कन्वे कर पाते हैं अंग्रेज़ी में, या अगर आप उर्दू में अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात का इजहार करें तो शायद आपको कमतर जाना जाता है। ये क्या सोच है, इसको क्यों इतनी प्रमोशन मिल रही है? ये वैसे मैं आपको बताऊं हमारी सोसाइटी का डिलेमा है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को एक हायर पेडिस्टल पे रख दिया है, और उससे हम फिर ये करते हैं कि वही हमारा गेज है फॉर द जजमेंट ऑफ के स्टूडेंट जो है, या फिर इंटरव्यू देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस में लोग आते हैं वो इंग्लिश बोलेगा तो ओके वी विल बी इम्प्रेस्ड, हम उसके साथ ज़रा अच्छी तरह पेश आएंगे। सही। मेरा ख्याल है कि इसमें प्रॉब्लम यही आती है कि इतना ज़्यादा फोकस है ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज कि आप देखें कि आप गूगल उठा लें, आपको हर चीज़ इंग्लिश में मिलती है। इसी तरह से जैसे आजकल के न्यू ट्रेंड्स हैं, रोबोटिक्स है, मौजूद है तो हम अवेल करना ही नहीं चाहते। इंग्लिश लैंग्वेज की मैंने खुद ये देखा है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो दे आर वेरी इजी, बड़े आसान अल्फाज हैं, और अंग्रेज़ी लैंग्वेज एक काफ़ी इजी लैंग्वेज है। मैं शेक्सपियर की बात नहीं करती क्योंकि उनकी तो आर्केइक लैंग्वेज थी, लेकिन ये है कि आप बड़ा इजीली चीज़ों को समझ लेते हैं अगर आप फ्रॉम द बिगिनिंग इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा काम करें, बच्चों को सिखाएं जो छोटे बच्चे हैं हमारे। लेकिन उसमें फिर ये बात आ जाती है कि आप अंग्रेज़ी सीखें, अंग्रेज़ ना बने, ठीक है ना? तो आपको नीड ऑफ द टाइम के लिए इसको एज ए टूल यूज़ करना है, और जैसे आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे काम बहुत हुआ है। सही। हमने उर्दू में कितना जो है हमारा सिलेबस कितना हम उर्दू में ट्रांसलेट कर पाए हैं। केमिस्ट्री ले लें, फिज़िक्स ले लें, ये सब दे ऑल टेक एडवांटेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारे लिए डिलेमा है, लेकिन यस उसको हमने अपने ऊपर हावी नहीं करना, और हमें उसको अच्छी तरह से लेके चलना है। ये बड़ी अच्छी बात है आपने कि हावी नहीं करना। अब इसके लिए कितनी एफर्ट करनी है, इसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, इस पर हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने तमाम मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अंग्रेज़ी ज़बान को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़बान की हद तक हमने नहीं, बल्कि काबिलियत का मयार को जज करने के लिए भी अंग्रेज़ी को एज अ टूल समझा जा रहे हैं। हम जो है वो एज अ गेज ले रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो अगर हमें अंग्रेज़ी बोलनी अच्छी आती है, शायद हम एक अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं। लेकिन खालिद जावेद अनवर साहब, अगर हम अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते या अपने बच्चों से अंग्रेज़ी में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो शायद हम पेंडू हैं, या हमें तो दुनिया की रीत और रिवाज ही नहीं पता, हम बहुत बैकवर्ड चले गए हैं, हमें तो जो है वो कदम से कदम मिला ही नहीं सकेंगे कभी हम दुनिया के साथ। ये बहुत सारी चीज़ें जो कि तस्वुर की जाती हैं, इनके पीछे कौन है, क्या रीजंस हैं और इनको ख़त्म कैसे करना है? क्या इसके ऊपर मिस बात करें। बहरहाल हमें इस टॉपिक के ऊपर इस तरीके से देखना, मेरा तो बाज़ का दिल रोता है कि अब मेरे इस मुल्क में, मेरे इस वतन में जो लोग चले गए हैं, जो हमारे लिए कुछ मशले राह छोड़ गए हैं, जो लिख के छोड़ गए हैं, जो हमारे पास उनका सरमाया मौजूद है, मैं कभी कभी कमाईगी महसूस करता हूँ, कभी मैं वो समझ नहीं पाता क्या है। जैसे कि हज़रत इकबाल का एक बहुत बड़ा नाम है, कौन सी अंग्रेज़ी में लिखी उन्होंने चीज़ें जो मुझे समझ में आनी चाहिए। अगर मैं उर्दू ही सही अपनी ज़ुबान में समझ, कम टाइम लगेगा उसके ऊपर, फिर मुझे पता चलेगा इकबाल क्या कहता है कि हकीकत मुंतज़र कभी तो नज़र आ लबास से मजाज में। फिर मुझे पता चलेगा कि बता क्या तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, इसका क्या मतलब, फिर पता चलेगा। फिर इसका ऐसे ही पता चलेगा भी कि सिखाए तुझको किसने इस्माइल
आदाब फर्जंदी, तो वो कैसे पता चलेगा? ये तो मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं पंजाबी की बात कर लूँ, हुजरे शाह मुकीम दे पे जट्टी अर्ज करे, हुजरा क्या है, शाह क्या है, मुकीम क्या है। जब तक मैं अपनी लैंग्वेज या अपनी ज़ुबान जो मेरी अपनी मदर लैंग्वेज है या जो यहाँ पे राइज है, जब तक वो मैं नहीं पढ़ूंगा, जब तक वो मैं नहीं सीखूंगा, तो मेरे पास जो ऑलरेडी ख़जाना मौजूद है, जो मेरे बड़े छोड़ गए हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका मुझे बता गए हैं, उसकी मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। अंग्रेजी से मैं, अंग्रेजी का मुखालिफ मैं नहीं हूँ। सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल। आपने दूसरों से ताल्लुक बनाना है, दूसरों से ट्रेड करना है, दूसरों से लिंकेज अपने डेवलप करना है, अपने रिलेशन डिप्लोमेसी जो भी डेवलप करना है, सेकंड लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लैंग्वेज। कि जिस लैंग्वेज में कहते जी आप, मैंने कहा मुझे बताएं कि मैं मुसलमान की हैसियत से, मुझे बताया किसने है? जब यहाँ पे आए थे हजरत अलामा हजरत अली उस्मान अल जलाबी रहमतुल्लाह अलैह, अफगानिस्तान से दादा साहब के नाम से मारूफ हैं, तो उनकी तो जुबान इंग्लिश नहीं थी, वो फारसी में लिखा हुआ था, आज उसका तर्जमा करके हम पढ़ रहे हैं। हजरत मौलाना किबला जलालुद्दीन रूमी साहब, वो अपना फारसी में या दूसरी लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं, आज यूरोप, कनाडा, अमेरिका में उनकी लैंग्वेज, उनकी बुक्स का तर्जमा करके वहाँ पे पढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान से, ईरान, इनसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है। ऐसे आप आइंस्टाइन को देखें, क्या उसकी जुबान, उसकी लैंग्वेज, या थॉमस एडिसन को देखें, क्या उन्होंने कोई अंग्रेजी में किया है? क्या तजर्बात, एक्सपेरिमेंट्स अंग्रेजी में किए हैं? नहीं बाबा, उनकी अपनी लैंग्वेज में है। तो इसलिए अपने बच्चों के ऊपर ये सवार न करें कि वो अंग्रेजी बोल सकें। आप ये उनके जहन में सवार करेंगे, बेटा लाइफ गुजारनी कैसे है, आपने डिसीजन लेने कैसे हैं, आपने एबिलिटीज को डेवलप कैसे करना है, आपने रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करने हैं। बाकी ये लैंग्वेज देखें, बहुत सारे लोगों की इसके ऊपर रिसर्चर्स हैं कि लैंग्वेज के अंदर या अपने मैसेज पास ऑन करने के अंदर आपके वर्ड्स की कंट्रीब्यूशन 7% है। सही। तो 7% की कंट्रीब्यूशन के ऊपर अपने सवार कर लें ऊपर, तो अगर आप 30% तक ले एक और रिसर्च के मुताबिक, तो 30% कंट्रीब्यूशन, बाकी तो बॉडी लैंग्वेज की आपने इशारे से भी समझा देना, आपने फेशियल बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की, मुंह टेढ़ा करके ज्यादा अच्छी अंग्रेजी तस्वीर की जाती है, क्या आप बोलेंगे? उसकी रिटेंशन ज्यादा होती है आमतौर पर। ये बेसिकली वो अल्फाज उसके अलग हैं, सिमेंटिक्स वर्ड्स अलग हैं, बाकी उसकी बॉडी मूवमेंट जो है उसके लिए जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश ही हो। आप खामोशी में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का है कि आप खामोश रहते, आप पॉज करते, ये भी एक कम्युनिकेशन है। तो इसलिए आप इंग्लिश को अपने बच्चों के सवार न करें कि बेटा आपको अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, लाइफ गुजारनी कैसे है आपने। बाकी कभी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर, ये पूरे खित्ते में अंदर फारसी जुबान बोली जाती थी, समझी जाती थी, अच्छी समझी जाती थी, और उसका नाम था एक। तो ऐसी जब लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो लैंग्वेज एक कभी भी नहीं रही। कभी लैटिन की बात करते हैं, कभी जर्मैनिक की बात करते हैं, कभी आप हेब्रियो की बात करते हैं, तो वो पूरा एक वो चल रहा है। और कल को कौन सी लैंग्वेज? हाँ, अगर आप इंग्लिश को देखें तो पूरी दुनिया में 15 से 20% लोग इंग्लिश बोलते हैं, 15 से 20%। अभी मैं उसमें नेटिव नॉन नेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ बात करूंगा टॉप पे फर्स्ट लैंग्वेज बोली जाने वाली वो इंग्लिश नहीं है, वो चाइनीज है। जबकि एज ए फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज बोली जाने वाली जो है लैंग्वेज वो इंग्लिश जरूर है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज वाली नहीं है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो आपकी चाइनीज मैंडरीन है, कि वो जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, बट एज ए सेकंड लैंग्वेज जो है वो आपकी बोली जाती है इंग्लिश। तो उसको समझना तो जरूरी है, लेकिन उसको सवार करना जरूरी नहीं है। मैं अगर अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता, क्या मैं मसले सही हल कर सकता हूँ? मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता, क्या मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ? यकीनन कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद उस गेज पे नहीं लाया जाएगा या आपको उस तरह से काबिल नहीं समझा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि अगर हमारा बच्चा इंटरव्यू में अपेयर हो रहा है, जैसे कि अतिया साहिबा ने भी कहा, अगर वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पा रहा तो शायद हमें लगेगा उसने अच्छी डिग्री हासिल नहीं की, उसका तो जीपीए शायद कहीं ना कहीं से उसने चीटिंग करके इतना हासिल कर लिया, वो उस मयार पे पूरा नहीं उतरेगा। आपकी बात सही है, ये सोच की आप बात कर रहे हैं, ये सोच तब्दील होने की ज़रूरत है, सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, ये लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अब मैं इसके ऊपर इतना कन्विंस नहीं होता, मैं आमतौर पर दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करता। मैं कहता हूँ कि जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे असातिज़ा हज़रात हैं, उनको ये बात रियलाइज़ करवाएं, बच्चों को रियलाइज़ करवाएं, अपने कोलीग, भाई ये इंग्लिश लैंग्वेज एक ज़रूर है, बट इसको आप ऐसा म्यार ना बनाएं, स्टैंडर्ड ना बनाएं किसी की इंटेलिजेंस को चेक करने का। इंटेलिजेंस और चीज़, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। एक अच्छी, कल एक मैंने सेशन देखा,
तो 2 बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू हो रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और इंग्लिश में जिसने आंसर किए थे उसने उनको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। जिसने उर्दू में बताया था उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो इंग्लिश वाला था, जनाब ये क्या, इस गंवार का तो अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती, उसने तो उर्दू में इंटरव्यू दिया सारा। उसने कहा जनाब हम आप बैठे थोड़ी देर बताते हैं, उन्होंने साथ वीडियो चलाई। अच्छा। उसने कहा आपका इंटरव्यू उसी वक्त स्टार्ट हो गया था जब आप इस बिल्डिंग में एंटर हुए थे, तो हमने लिटरली वहां पे कुछ कचरा फेंका था और आपने उसको इग्नोर किया और दूसरे ने उठा के उसने डस्टबिन में डाल दिया। फिर वहां पे हमने ये डेलिबरेटली जो स्वीपर था उसको कहा था कि भी इनके शूज के ऊपर, जूते के ऊपर आपने वो जो झाड़ू है वो लगा देना है। अच्छा। तो ताकि उसके बाद हम रिस्पॉन्स देखेंगे। तो जब आपके पाँव को लगा तो आपने उसकी माँ बहन एक कर दी थी, आपने उसको गालियां भी सुनाई, उसको भी तुझे तमीज नहीं है, लेकिन उसने एक्सक्यूज किया जो दूसरे ने उर्दू बोलने वाला था। तो इसलिए ये लैंग्वेज और चीज है, एबिलिटी और चीज है। तो मेरा पैगाम अपने लोगों से ये है कि आप एबिलिटी इसके ऊपर चेक ना करें, जो इसके ऊपर चेक करते हैं दे फेस द म्यूजिक। बिल्कुल, वो म्यूजिक फेस करते हैं कि यार ये काम नहीं करता, भाई आपने पहले उसको चढ़ा के यहाँ पे कर दिया कि अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल सकता है और ये बाकी काम भी अच्छे कर लेगा। मेरा बच्चा तो फर अंग्रेजी बोलता है, अखलाकियात उसके अंदर है या नहीं है, इस पर तो मैंने फोकस करना ही नहीं। शाजिया, आज की माएँ भी हम ये देख रहे हैं कि अपने बच्चों पे इतना फोकस करिए कि किसी तरह अंग्रेजी आ जाए। अब इस चक्कर में, इस तमाम दौड़ में, इस रैट रेस में वो खुद भूल गई हैं कि उनकी अपनी ज़बान क्या है, उन्होंने उर्दू को किस तरह से प्रमोट करें। यकीनन हम जो है वो अंग्रेज़ी की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कंपैरिजन डेवलप करना पड़ता है कि हम अपनी कौमी ज़बान को इतना कमतर समझ रहे हैं, इतना पीछे ले गए कि शायद अब हमें खुद भी नहीं याद रहता कि हमने कौन सी बात किस तरह से करनी है। माएँ क्यों ऐसा कर रही हैं? इसलिए कि माँ इसी मुआशरे का हिस्सा है। जब पूरे मुआशरे में रिस्पेक्ट और वैल्यू जिस तरीके से मिलेगी, उन्होंने उस तरीके, उस रास्ते पर तो बच्चे को डालना ही है। ऐसे ही अब देखें, आज आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को अगर थोड़ा सा बदल देते हैं, उसमें कोई ट्विस्ट लाते हैं, आज आप इन चीज़ों को, इनके मार्क्स देना शुरू कर देते हैं, अखलाकी अक़दार के, रिवायात के, जो रवैये हैं उनके। और आज आप जो है अंग्रेज़ी, मतलब अंग्रेज़ी बोलना तो एक और चीज़ है, सर बहुत अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही, मैं दोबारा उसकी तरफ नहीं जाना चाहती कि ये हमारे अंदर ये समझने की सलाहियत पहले पैदा हो और हम इसको जो है तस्लीम करें कि अंग्रेज़ी जो है वो एक ज़बान ज़रूर है। कैसे कर सकते हैं आप? इसे कंटिन्यू करते हैं। याहिया ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम और तमाम मौजूद मेहमानों को भी सलाम हो। और बड़ी आपकी, मुझे तो सच टीवी कोई ना कोई ऐसा इशू लाता है जो हमें रोजमर्रा का वास्ता पड़ा जिससे मैं तो ये कहना चाहूंगा जो इंग्लिश है ना ऐसे मीडियम है, मतलब आप एक मीडियम के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई आपकी एबिलिटी नहीं है, ये कोई आपकी शनाख्त नहीं है। अब मैं आपको मिसालें देना शुरू की, अगर आप देखते हैं ना चाइना की मिसाल या जापान की मिसाल, मैंने जापान में खुद, मतलब मेरे दोस्त ट्रेनिंग ले रहे थे कंपनी की, तो वो जो उसके साथ जो बंदे थे वो सब जैपनीज बोल रहे थे ट्रेनर। अच्छा, जब वो कुछ शाम के वक्त बैठे अकेले में तो वो बंदा इंग्लिश भी बोलने लगा, वो जो है जैपनीज। उसने कहा सर आप जो है वो तो नहीं बोल रहे थे जब आप ट्रेनिंग पे दे रहे थे मुझे। उसने कहा ये मेरे ऑफिशियल जबान मेरी जो है, मेरी शनाख्त मेरी जैपनीज जबान है, तो मैं उसी में आपको कम्युनिकेट करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो रुख इख्तियार ही नहीं किया, हमने उर्दू को कन्वर्ट नहीं किया, सारी आपकी किताबों को उसको कन्वर्जन नहीं दी हमने। तो अब नतीजा ये निकला कि 2 क्लास बन गई, इंग्लिश बोलने वाली और उर्दू बोलने वाली। और मुझे बड़े अफसोस की बात है कि लोग बड़े काबिल भी होते हैं, लेकिन वो अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको साइडलाइन कर देते हैं। ये इंतहाई बहुत गलत बात है। अच्छा, मेरा सवाल, क्योंकि आपके पैनल्स बैठे उनसे ये, देखिए हमारे यहाँ जो एक कैम्ब्रिज सिस्टम और एक मैट्रिक सिस्टम और पीला स्कूल और काला स्कूल, इसने इतनी क्लासिफिकेशन कर दी है। अगर जो बच्चे बेचारे अगर इसको अप्रोच नहीं कर सकते, वो तो बेचारे, उनको तो आपने बिल्कुल साइड लाइन में दे दिया, सलाहियतें ज्यादा हैं, तो ये इसका कैसे सदेबाब होगा? बिल्कुल याहिया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, इस पर जरूर हम सजेशंस लेंगे अपने तीनों मेहमानों से। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अंग्रेज़ी ज़बान को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये काबिलियत का मयार कैसे बन गई, इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं और इनको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम डिस्कशन करते। ब्रेक पे जाने से कबल याहिया ने हमें कॉल की थी और बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया था कि एक अंग्रेज़ी से एसोसिएटेड हम मसला और देखते हैं कि हमारे यहाँ जो डिफरेंट स्कूल सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एक टूल के तौर पर साबित हो रहे हैं कि वो अंग्रेज़ी ज़बान को फ़रोग़ दे रहे हैं। शाज़िया, आपकी बात रहती थी, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात को भी मुकम्मल करें और साथ ही साथ जो पॉइंट याहिया ने रेस किया है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? याहिया की बात की बिल्कुल हम तायद करते हैं और याहिया के लिए जो है खुशखबरी ये है याहिया कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट या बाकी लोग जो हैं वो सोए हुए हैं या उनको ये चीज़ महसूस नहीं हो रही, उसकी सेंसिटिविटी का लेवल उन्हें महसूस नहीं हो रहा। आपको खुशखबरी ये देना चाहते हैं कि एक कौम एक निसाब के नाम से स्कूलों के लिए यानी ये अभी इनिशियल लेवल पे प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पर निसाब मुरतब हो चुका है। आने वाला जो तालीमी साल होगा उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो सिलेबस है, जो करिकुलम है वो एक जैसा होगा और उसमें जो है सबसे बड़ी जो देखें तफरीक और तमीज़ तो यहीं से पैदा होती है ना। बच्चे की जब स्कूलिंग शुरू होती है तो हम फीसों के मेयारात से जज करते हैं कि कौन सा स्कूल कितना महंगा है तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा अच्छा है सही, या किसमें कितनी ज़्यादा अंग्रेज़ी बोली जाती है। या अब देखें जब कुछ साल पहले इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम किताबें आ गई थी तो मैं चूँकि मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट सेक्टर से है और मैं स्कूल प्राइमरी स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाती आई हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ हर लेवल पे। तो वहाँ पे बहुत सारे माएँ ये पूछने आती थी कि अब अगर हम बहुत सारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में आ गए थे और माएँ उन्हें दाखिल करवाने आई तो कहती हैं कि असा तो इंग्लिश मीडियम की वजह तो प्राइवेट स्कूल भेजने से हुण गवर्नमेंट स्कूल जब इंग्लिश मीडियम आ गया तो फिर क्या जरूरत इतनी फीसा देने की। अब ये जो तमीज़ थी ना वो ख़त्म हो गई उस वक्त। अब दोबारा इस बात की ज़रूरत महसूस हुई है कि एक तो ये कि निसाब एक जैसा हो, वो जो प्राइवेट स्कूलों के पास सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने की नहीं, उनके पास और बहुत सारे चार्म होते हैं जिसकी वजह से माँ बाप जो हैं अट्रैक्ट होते हैं। सबसे बड़ा चार्म नो डाउट कि अंग्रेज़ी बोलने का है। जब कोई मेहमान आए तो बच्चे को उसके सामने एक शो पीस के तौर पे खड़ा किया जाता है, हाँ भाई ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ या हाँ कोई पोएम सुनाओ। बच्चा अंग्रेज़ी में स्पीच बहुत अच्छी कर लेते हैं और वही स्पीच हर मेहमान को भी हम सुनवाते हैं जबरन। तो असल में हम वो दिखाना चाहते हैं कि हमने पैसा जहाँ लगाया है वो जायज़ लगा है, हम जायज़ जगह पैसा लगा रहे हैं। अब देखिए एक शख्स जो है ज़ुबान क्या है वो एक महारत है ना। हमने अगर इस बात को तस्लीम कर लिया कि ज़ुबान क्या है, अब रिसर्च ये कहती है कि 90% इमोशनल कम्युनिकेशन जो है विदाउट सिंगल वर्ड होती है। बिल्कुल, हमें एक लफ्ज़ की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती अपने इमोशनल कम्युनिकेशन के लिए। आप उदास हैं, आपका चेहरा बताएगा, आप खुश हैं, आपका चेहरा बताएगा, आप गुस्से में हैं, आप नाराज़ हैं, आप इग्नोर हो रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, आप प्राउड फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आप किस वक्त किस जज्बाती कैफियत से हैं, वो आप जो कम्युनिकेट करते हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन वो कम्युनिकेट कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि नॉलेज डिलीवर करना या अपनी मालूमात को दूसरे तक तरसील उसकी करना। जब मालूमात की तरसील होती है, हमने गलती से उसको ये समझ लिया है कि वो ज़बान जो बतौर टूल इस्तेमाल होनी थी वो ही असल में सब कुछ है। बिल्कुल, हम बोल दें अगले को समझ आ रही है या नहीं, हम इसको कंसीडर नहीं करते। ज़की हुसैन ज़की साहब हमारे साथ भक्कर से मौजूद है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। मैं ये बात करना चाहता हूँ जी, अंग्रेजी जो है नहीं ये अपना हमारी कौमी ज़बान नहीं है, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अंग्रेजी ठीक है बैनुल अक़वामी ज़बान है, लेकिन अक्सर हमारे पाकिस्तान में हर ज़बान वाला वो उर्दू बोल देता है, समझ भी सकता है। दूसरी बात ये है जी, कम पढ़े लिखे जो लोग हैं जो इंग्लिश स्कूल में कम गए हैं, वो कम अज कम मेरा ख्याल है 10-12 करोड़ आबादी से इनकी ज्यादा होंगे। वो इंग्लिश पढ़ नहीं सकते, जहाँ जाते हैं किसी दफ्तर में जाते हैं जी बिजली का बिल आता है, उनको पता नहीं होता ये टैक्स क्या है, फिलहाल क्या है, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। दवाई हम लेते हैं उसमें एक ब्रोशर होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, उर्दू में उसके साइड इफेक्ट कोई भी नहीं लिखे हुए। हालांकि दूसरी मुल्कों में जाएं वो अरबी वाले अरबी में लिखवाते हैं, ये बाहर जो दवाइयाँ बनती हैं इंग्लिश में ब्रोशर उनका होता है। हमारा ब्रोशर कोई भी हो वो उर्दू में होना चाहिए ताकि हमें भी समझ आए, कम पढ़े लिखों को भी समझ आए, जो करोड़ों की तादाद से कम पढ़े लिखे फिर रहे हैं।
ते दूसरी बात ये है जो उर्दू जो है ना ये शुरू से हमारी कौमी ज़बान है और यहाँ बहुत लैक और वो फिर रहे हैं जो कोरस पहले भी बने हुए थे, हम पढ़ रहे थे, आप भी पढ़ रहे थे। हमने अयूब दौर में, दूसरे दौर में देखो पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की, डैम बनाया, दूसरे बनाया। ये इंग्लिश जबान को जरूरी नहीं है, चाइना ने कोई इंग्लिश जबान में तरक्की इंसान को जबान का लफ्ज नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जी। वो जो किताबें आ रही हैं जी हमारे उर्दू में भी छप सकती हैं, क्यों नहीं छप सकती? अरबी जो है हमारी वो लाजमी होनी चाहिए ताकि बच्चे जो जिनको नमाज पढ़नी 70 साल का हो जाता है उनको नमाज पढ़नी नहीं आती। हमारे वक्त में शुरू में अरबी होती थी, हम फिर कुरान शरीफ भी पढ़ लेते थे, जनाजे भी पढ़ फलान। अब तो कई लोग फिर रहे हैं जी इंग्लिश बोलने वाले, उनको वो माँ बाप का जनाजा नहीं पढ़ सकते, उनको आता नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे असेंबलियों में बैठे हैं वो, उनको सूरतें नहीं आती, उनको अरबी नहीं आती। बस मेरा तो यही है जी, उर्दू जो है ना इंग्लिश हो लेकिन उर्दू को अटैच जरूर होना चाहिए और हमारी कौमी जबान है, इसको लाजमी करार दिया जाए। बिल्कुल, इसकी अहमियत को मजीद हमें प्रमोट करना है। बहुत शुक्रिया ज़की हुसैन ज़की साहब। करार दिया जाए और निसाब उर्दू होना जरूरी है, लाजमी निसाब होना चाहिए जी, बिल्कुल होना जरूरी है। हम इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। ज़की हुसैन ज़की साहब बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने का। नाज़रीन, हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, और जिस तरह से हम अंग्रेज़ी ज़बान को डिस्कस करें तो साथ ही साथ ही कंपैरिजन ऑटोमेटिकली जो है वो डेवलप हो जाता है कि उर्दू ज़बान क्यों हम इसको निगलेक्ट करें, क्यों आज की माँ आज का बाप ये कहता हुआ दिखाई देता है कि हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती, इनसे अंग्रेज़ी में बात की जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे बच्चे को उर्दू ना लिखनी आती है ना बोलनी आती है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं, सोच का रोकना क्यों ज़रूरी है। जिस तरह से अभी शाजिया ने भी बात की कि गवर्नमेंट तो एफर्ट कर रही है, वो तो स्टेप्स ले रही है, सोच को कैसे बदला जा सकता है, उसके लिए किसने स्टेप लेने हैं और कौन सी सजेशंस हमारे मेहमानों के पास है, उनसे डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और गुफ्तगू हो रही है अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से। क्या ये एक ज़बान है या एक काबिलियत का मयार हमने तस्वुर कर लिया है? ऐसा क्यों है? इस सोच को कैसे बदला जा सकता है? कंट्रोल करने के लिए क्या सोल्यूशंस और क्या सजेशंस हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जी मुख्तलिफ ज़बानों का तरक्की में जो किरदार है वो हम जानेंगे। माशरती तरक्की में किस तरह से जो है वो हेल्प आउट करती हैं, किरदार अदा करती हैं, एक रोल प्ले करती हैं मुख्तलिफ ज़बानें, और इनको किस तरह से फ़रोग़ दिया जा सकता है, इनकी प्रमोशन में हमने किस तरह से किरदार अदा करना है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए और अपने सोल्यूशंस और सजेशंस जो आपके माइंड में हो कि किस तरह से हम अपनी कौमी ज़बान को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके लिए कितनी एफर्ट्स करनी है, इस पर आप ज़रूर जो है वो सजेशन दे सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो प्रोग्राम देख रहे हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप भी कॉल करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनमें जी अतिया सिद्दीकी हैं, खालिद जावेद अनवर साहब हैं और शाजिया अकबर है, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और एक मरतबा फिर से डिस्कशन के सिलसिले को ही आगे बढ़ाएंगे। अतिया, जो बात ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी, सोच को बदला किस तरह से जा सकता है? गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, हम एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक सोच जो वहीं की वहीं रिस्ट्रिक्टेड है कि हमने उर्दू सीखी नहीं और अंग्रेज़ी हमें आई नहीं, ये जो कैफियत है, इस कैफियत को भी थोड़ा बहुत हमने बदलना है। कैसे बदल सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे बड़ा रोल माँओं का है, मदर्स। ठीक है, अगर वो इस बात को समझ जाएं कि हमारे बच्चों ने कल्चरली और किस तरह डेवलप होना है, एथिकल वैल्यूज़ हैं हमारी, हमारा रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस है, उसको कुरान शरीफ को, कुरान पाक को पढ़ के हमने रख नहीं देना, उसको प्रैक्टिस करना होता है। तो उसी में हमारी सारी इखलाकियात कवर हो जाती हैं, हमारे मैनरिज्म कवर हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज ऑन दी अदर हैंड आप उसको ज़रूर सीखिए और उसको यूज़ करें, बिकॉज आपको वर्ल्डली नॉलेज भी गेन करनी है। और जनरली मैं तो ये कहूँगी कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है
وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے، تو اس سے ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے. صحیح. اچھا، آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے. ہمارے یہاں ایک یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ جس چیز کے ساتھ انٹرنیشنل کا لفظ لگ جائے بس وہ اعلیٰ ہے، اس کے علاوہ کہیں پہ نہیں ہم نے جانا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا بدلنا ہے نا. ہاں، اس کو بھی بدلنا ہے. یہ سوچ ہمیں آئی تھنک گراس روٹ لیول سے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور وہی بات ہے کہ مدرس کا رول بہت زیادہ ہے اس کے اندر، کہ آپ گھر میں بھی اپنی لینگویج یوز کریں اور بچوں سے کہیں کہ بیٹا یہ ہمارے کچھ ویلیوز ہیں، کچھ ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو، کیونکہ دیکھیں ہم ایون بچوں کے سلیبس میں رومیو اینڈ جولیٹ تو پڑھا دیتے ہیں، لیکن ہم ہی رانجھا اور اپنی جو چیزیں ہیں وہ نہیں لے کر آتے. اس کو ہم اقبال کو نہیں پڑھتے، ہم غالب کو نہیں پڑھتے، اور ہم رومی کو نہیں پڑھتے. تو یہ سب چیزیں آئی ہوپ کہ اب ایسا ہو کہ ہمارا ایک تو اردو میڈیم اور انگلش میڈیم سے ہمیں نکلنا پڑے گا پلیز. بالکل نکلنا پڑے گا. تو میڈیم کو چھوڑ دیں اور پلیز اپنی ویلیوز کو لے کے چلیں، اور جو آپ کی ورلڈلی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. خالد صاحب، جیسے کہ ابھی عطیہ صاحبہ بات کری، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس کو ہی آگے لے کر چلیں. یہ جو ہماری ایک سوچ ہے نا کہ اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر جانا ہے، شاید اس کی وجہ سے بھی ہم نے انگریزی سیکھنے پر بہت زیادہ فوکس کر لیا. جہاں تک بات ہے نا باہر جانے کی، ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. تعلق بنانے چاہیے، پیار محبت الفت چاہت بڑھنی چاہیے، ریلیشن شپ بڑھنی چاہیے. چونکہ کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے، اس کی اکانومی کو رن کرنے کے لیے آپ کو اپنی پروڈکشنز کے اوپر، دوسروں کی پروڈکشنز کے اوپر، اپنے ریسورسز دوسروں کے ریسورسز کے اوپر آپ کو انحصار کرنا پڑتا ہے. اب سب چیزیں آپ کے ملک میں پیدا نہیں ہوتی اور سب چیزیں دوسروں کے ملک میں پیدا نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ کو ایک جو ہے نا وہ ایک کنیکشن، ایک نیٹ ورک، ایک ریلیشن شپ، ایک ٹریڈ وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ تعلیم کہیں اور ہو، آلو کہیں اور ہو، اور کاٹن کہیں اور ہو، آپ کے پاس گندم ہو، چاول، تو آپ کو ایک کنیکشن تو بنانا پڑے گا. تو وہ جب کنیکشن بنانا ہے، آپ نے دوسرے کنٹری سے ٹریڈ کرنا ہے، تو پھر آپ کو ان کی زبان میں بات کرنی ہے یا ان کو آپ کی زبان میں بات کرنی ہے. تو اب چونکہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لنگوا فرینکا ہے کہ جو کامن لینگویج آف ٹریڈ ہے، تو وہ انگلش لینگویج عام طور پہ استعمال ہو رہی ہے اور کافی سالوں سے ہو رہی ہے. 5ویں 6 صدی سے یہ جو ہے وہ 11ویں صدی سے یہ کام ہو رہا ہے. تو اس لیے کہ وہ لینگویج جس سے آپ اپنی کوئی چیز بیچ سکیں، اپنی چیز کوئی کسی سے خرید سکیں، تو اس میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ اب پاکستان کی بات کریں یا اس ایشیا کی ریجن کی بات کریں یا امریکہ، جاپان، یورپ، کینیڈا کی بات کریں، تو سب جگہ پہ حضرت انسان موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قابلیت سے نوازا ہے. تو ان کی جو ابیلٹی ہے، کوئی پروڈکشن کی ہو، کچھ نالج کی ہو، تو وہ اگر آپ کے پاس آنا چاہیے، آپ لینا چاہیں تو آپ وہاں جا کے لے سکتے ہیں. وہ لوگ آ کے یہاں پہ آپ کی چیزوں کو لے سکتے ہیں، اور جیسے کہ لے بھی رہے ہیں. اب حضرت اقبال کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کا کتنی زبانوں میں ترجمہ دوسرے لوگ کر کے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی کی کتابوں کا ترجمہ وہاں پہ پڑھا جا رہا ہے. تو ایسے ہی جو ہے کہ دوسرے جب ریلیشن شپ کی بات آتی ہے دوسرے کنٹری، اگر آپ اپنے ٹرائب میں، قبیلے میں، شہر میں، وطن میں رہ رہے ہیں تو پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ نے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، ڈپلومیسی بلڈ کرنی ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کو انگلش یا وہ زبان جو کامن لینگویج ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے. اگر آپ فرانس کی بات کریں، جرمنی کی بات کریں، ہالینڈ کی بات کریں، عراق، ایران، ٹرکی بات کریں، تو وہاں کی اپنی لینگویج انگلش نہیں ہے. بٹ دے ڈو لرن کہ جب وہ پاکستان میں آتے ہیں چونکہ اس کو انگلش کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ایسا لینگویج، کامن لینگویج، ٹریڈ لینگویج ہے جو کہ ہمیں فائدہ مند دیتی ہے. بالکل، یہ بہت ضروری ہے کہ صرف ہم اس سوچ کو یہیں تک رکھیں کہ ہم نے سیکھنی ہے، ہم نے کسی اور زبان پہ حاوی نہیں کرنا. شازیہ، آپ کی نظر میں کیا سجیشن ہے؟ میں چاہ رہی ہوں ہم اس ٹاپک کو یہیں پہ وائنڈ اپ کریں، پھر ہم نیکسٹ کی جانب بھی بڑھیں. دیکھیں، بنیادی طور پر ہم اس بحث کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں، زبان کیا ہے. دنیا میں تقریباً کم و بیش 7000 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز، ایک آبجیکٹ، ایک فیلنگ، ایک نارمز، ویلیوز، اقدار، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے 7000 سے زیادہ زاویے ہیں. صحیح. اس کو بولنے کے 7000 سے زیادہ ذرائع ہیں. اس کا اظہار کرنے کے لیے 7000 سے زیادہ زبانیں ہیں. صحیح. آپ اپنے تجربات، آپ اپنے مشاہدات، آپ اپنے جذبات، آپ اپنے مشاہدات، آپ اپنا رد عمل کسی بھی بات،
اس کا اظہار کرنے کے لیے زبان کو استعمال کریں. اب یہاں پہ کمپلیکس کیوں پیدا ہو گیا کہ جب ہم نے آپ سے جانتے ہیں آپ کے پاس کیا ریزنز ہیں, ہم ضرور بات کریں. بالکل کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, امتیاز ہمارے ریگولر کالر. جی امتیاز, کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام, فرمائیے گا. میم چند سیکنڈ زیادہ کی بات ہے, یہ ایسی بات تو نہیں کہ چند لفظوں میں بات ہو سکے. بات دراصل یہ جو انگلش لینگویج ہے نا میم, جی جی, اس کے ارد گرد بہت ساری اسٹوریز ہمارے ملک میں گھومتی رہی. ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ایک خاص طبقے کو انگلش پڑھانے سے اور سیکھنے سے محروم رکھا جاتا تھا. ایسا ہی ہے بالکل. اور 5ویں کلاس کے بعد جو ہے یہ آتی تھی. دیکھیے انگلش زبان سب سے آسان لینگویج ہے, صحیح, اور اس سے بھی آسان عربی ہے. انگلش جو ہے چونکہ انٹرنیشنلی یہ ہر جگہ ہر چیز ہے نا, تو اس میں لوگوں نے ترقی کی. اور سب سے مشکلات اردو میں مہارت حاصل کرنے ہوتی. اردو للو پنجی زبان نہیں ہے, بہت بہترین زبان ہے. رہ گئی بات انگلش کی, تو انگلش کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے بچوں کے بچے بھی ہو جائیں گے تو انٹرنیشنلی لیول ٹیکنالوجی, اسکول, کالجز ادھر ادھر, اس کی امپورٹنس کم نہیں ہو سکتی. میں ہر بندے کو جو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے میں کہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل عربی میں اپنے بچوں کو مہارت حاصل کروا, اس کے بعد انگلش میں تو ضرور مہارت دلوا. اور ایک چیز اور کہنا چاہوں گا, ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ عربی زبان کو سیکھنا اور سکھانا ہمارے ملک میں لازمی قرار اگر دی جائے تو یہ بہت اس کے بینیفٹ ہیں. یقیناً بہت اچھی سجیشن آپ نے دی, بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا امتیاز. اور ہم جو ہے وہ ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. ست سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب, لیکن اس سے پہلے شازیہ کی بات جو ہے وہ نامکمل تھی. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں. اور آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے یقیناً وہ بھی ریلیٹ کر رہا ہے کہ مختلف زبانوں کا معاشی ترقی میں جو کردار ہے اس کو بھی ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. ایک تو یہ کہ درمیان میں ایک کالر اور طویل وقفے کے بعد میں یہ بھول چکی ہوں کہ میں بات کون سی کر رہی تھی. آپ سوچ کو بدلنے کی بات کر رہی تھی, لیکن چونکہ بات زبان کی ہو رہی ہے تو لہٰذا ہم اس پہ سارا دن بھی بول سکتے ہیں اور کئی دن بھی بول سکتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ زبان جو ہے دنیا میں اگر 7000 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے 7000 مختلف زاویے ہیں اور اس کو بیان کرنے کے بھی 7000 سے زائد زاویے. اب کچھ زبانیں ایسی ہیں جو زبان کی ایک سب سے بڑی اور بنیادی خصوصیت پتہ ہے کیا؟ زبان کی سب سے بڑی اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اگر آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو جتنا زیادہ اس کا استعمال کریں گے, جتنی زیادہ جگہوں میں اس کا استعمال کریں گے, جتنی زیادہ موقعوں میں اس کا استعمال کریں گے اور جتنے زیادہ مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ یہ بڑھے گی. اب زبان جیسے ہم برصغیر سے تعلق رکھنے والی جو جتنی زبانیں ہیں اس میں اب سنسکرت زبان کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اعلیٰ طبقے کی, شرفا کی اور مطلب ایک خاص کمیونٹی کی زبان ہے. اس کو کوئی بھی دوسرے طبقوں سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کاسٹ سسٹم تھا برصغیر میں, اور ہے بھی کہ باقی اپنے سے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کو نیچ سمجھا جانا یا ان کے لیے مختلف وہ کیٹیگرائز, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی طبقوں کا, کہ وہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے کان میں بھی ہمارا کوئی مقدس لفظ پڑا نا تو وہ غلط ہو جائے گا, ان تک نہیں پہنچنا چاہیے. جب ہم کسی چیز کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں تھوڑے سے ایک خاص طبقے کے لیے تو وہ ختم ہو جاتی ہے, زبان مر جاتی ہے. اس کو سمجھنے والے, اس کو بولنے والے اور اس کے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی محدود ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے. اب اردو زبان کی ایک جو سب سے بڑی خاصیت وہ یہ ہے کہ اردو, جس کو آج ہم اردو کہتے ہیں, اس سے پیشتر ہندی, ہندوی, گجراتی, دکنی, ریختہ اور بہت سارے ناموں سے, ہندوستانی کے نام سے اس کو لکھا بھی جاتا تھا, پکارا بھی جاتا, اس کا یہ نام تھا.
اب اس میں سب سے بڑی جو کوالٹی ہے, سب سے بڑی خصوصیت اردو زبان کے اندر وہ یہ ہے کہ اس نے دیگر بہت ساری زبانوں کے الفاظ کو جذب کر لیا ہے. یہ ہر زبان میں یہ خاصیت نہیں ہوتی. جس زبان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ, اور خاص طور پر انگریزی کے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہماری اردو کے اندر ہم ایسے بولتے ہیں جیسے اسکول کا لفظ ہے, کالج کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اتنے کامن ہیں ہمارے لیے, اتنے عام فہم ہیں. موبائل کا لفظ ہے, ٹیلی ویژن. اب آپ ٹیلی ویژن پہ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں, میں آپ سے پوچھوں گی ٹیلی ویژن کو اردو میں کیا کہتے ہیں تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے. ٹیلی ویژن ہی کہوں گی میں. دور پیما, ریڈیو کو دور سما. تو کبھی ہم نے یہ سنا کہ ہم ٹی وی یا ریڈیو کو ایسے بولتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو بات یہ ہے کہ لفظ تو موجود ہیں لیکن ان کا استعمال نہیں ہے. اب جو چیز, ایک تو یہ سب سے بڑا ایج اس کو جاتا ہے جو جس چیز کو مینوفیکچر کرتا ہے, پلانٹ کرتا ہے, انٹروڈیوس کرتا ہے, اس کا نام رکھنے کا حق بھی اس کو ہے. اب ہماری جو موجودہ عہد میں جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, جو ہمارے استعمال میں آتی ہیں, وہ جہاں سے, جس طرف سے, جہاں سے بن کے آئی ہیں یا جو ان کا نام رکھا گیا ہے, ہم اس کو ایز اٹ از. سائیکل کو آپ سائیکل ہی کہیں گے نا, بائسیکل کو بائسیکل ہی کہیں گے, کار کو کار ہی کہیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کا ایک الٹرنیٹ اردو نام بھی انٹروڈیوس کروائیں اور پھر اس پر انسسٹ کریں گے یہی بولا جائے اور یہی سمجھا جائے. صحیح. اور یہ روزمرہ کی زبان میں مطلب استعمال ہونے والے الفاظ ہیں جن کو ہم نے کوئی اسپیشل ایونٹ پہ نہیں یوز کرنا. فریج ہے تو فریج کے لیے روزانہ ہم نے کہنا ہی ہے کہ فریج میں رکھ دو یہ چیز یا فریج سے نکال دو. تو اردو کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اردو میں نہ صرف پنجابی, ہندی, ایران سے جو ہمارے آئے تھے بہت سارے ایسے, افغانستان سے حکمران آئے جیسے مغل دور میں, تو وہ اپنے ساتھ جو زبان لے کر آئے. فارسی زبان سے بہت سارے الفاظ ہیں, عربی سے بہت سارے الفاظ ہیں, اردو ان سب کا ایک مکسچر ہے. اور اسی لیے تو اس کو لشکری زبان کہا جاتا ہے. شازیہ کنٹینیو کریں گے. شیخ عابد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم عابد صاحب. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سب خیر؟ الحمدللہ, آپ سنائیں خیر خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں کالے کرتا رہتا ہوں. اچھا, اردو زبان کے بارے میں جو بات ہے نا, جی جو ملک میں اپنی اپنی زبانیں بولی جاتی ہیں. پاکستان میں زیادہ تو اردو بولی جاتی ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی سندھی بولی جاتی ہے, کوئی سریکی ہے, کوئی سریکی بولی جاتی ہے. تو بات مطلب ہے کہ مطلب اب جو عربی بات عرب میں بولی جاتی ہے, ویسے پاکستان میں زیادہ اردو جو ہے نا, اردو زبان ہماری ہونی چاہیے نا. اردو زبان زیادہ استعمال نہیں ہے. مطلب ہر جگہ دوائیاں پہ مطلب ڈبوں میں لکھی ہونی چاہیے, اردو لکھنی ہونی چاہیے, اور ساری چیزوں پہ ایسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی خوبصورت سجیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو. عطیہ, اب ہم دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھ رہے ہیں. کسی بھی ملک کے لیے جب ترقی کی بات ہوتی ہے, ترقی کا لفظ آتا ہے اور معاشی ترقی کا لفظ آتا ہے, تو زبانوں کا اس میں کیا کردار ہے؟ آپ کی نظر میں کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ بات؟ دیکھیں, میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میری بیٹی کو گریڈ 2 سے مینڈرن اور فرینچ ان 2 لینگویجز کی چوائس دی گئی تھی. اور پھر ہم نے, کیونکہ فرینچ کچھ طرح زیادہ چل رہی ہے آج کل اور انٹرنیشنلی بھی کافی اس کا وہ ہے, تو ہم نے فرینچ چوز کیا اور کچھ بچوں نے مینڈرن بھی چوز کی اور کچھ نے دونوں لینگویجز چوز کی, کیونکہ ان کے پیرنٹس نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اب شروع ڈے 1 سے ہی لینگویجز کے اوپر ان کو تھوڑا سا عبور حاصل ہو. اور آئی تھنک کہ یہ بڑی اچھی ایک کوشش ہے کچھ اسکولوں کی جو کہ یہ کر رہے ہیں. اور کیونکہ چائنیز بھی آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح سے ہم اب گلوبل ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم اب دنیا جہان سے ہمارا کانٹیکٹ ہے, ہم گوگل کے تھرو, ہم وائس میل, یہ سارا کچھ جو ہم لوگ کر رہے ہیں, تو اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بہت ساری لینگویجز آتی ہوں. اینڈ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے بچوں کو لینگویج سکھانا شروع کرتے ہیں تو وہ بہت اچھی طرح سے اس کو پک کرتے ہیں. 5 لینگویجز ایٹ اے ٹائم ایک بچہ سیکھ سکتا ہے. صحیح, اگر سیکھنا چاہے تو. اینڈ اٹس ویری ایزی فار دیم, بڑا آسان ہے. صحیح, تو یہ مشکل کام نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آف کورس جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو میں بار بار یہی سپورٹ کروں گی کہ ہماری اپنی لینگویج بہت اچھی, بہت خوبصورت ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. صحیح, بالکل لے کے چلنا چاہیے. اگر پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بات کریں
تو جتنے صوبے ہیں شاید اس سے بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ ہر 10 منٹ کے بعد زبان چینج ہو جاتی ہے, اتنے ڈائلیکٹس ہیں, اتنی زبانیں بولے جاتی ہیں, لیکن ہم اویئر نہیں ہیں. ہمیں تو شاید لگتا ہے کہ خاص ہمیں جو ہے وہ ایک باکس میں بند کر دیا جاتا ہے جب ہمیں کہا جاتا ہے اچھا آپ تو پنجابی بولنے والے ہیں, آپ تو سندھی بولنے والے ہیں, آپ کو تو صرف پشتو آتی ہے, آپ انگلش یا اردو بول نہیں سکتے. یہ جو ڈسکرمنیشن ہے, جو ڈسٹنکشن ہمیں نظر آتی ہے اپنے ملک میں, اس کو کس حد تک ہم نے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے, اس کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شروع سے ہی کام کرنا پڑے گا ہمیں اس کے اوپر, اور اس میں دیکھیں اویئرنیس ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے سرائکی بہت پسند ہے, بہت میٹھی زبان ہے اور بہت ہی اچھی, سننے میں بہت خوبصورت لگتی ہے, اور اسی طرح سندھی بہت اچھی ہے. تو ایٹ یور اون لیول آپ ان سب کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کے ساتھ اپنا ڈیولپ کریں, اور ان کو ان میں انٹرسٹ اپنا ڈیولپ کریں. انٹرسٹ کی بات آ رہی ہے خالد صاحب, یہ جو ٹیگ لائن دے دی جاتی ہے نا, اگر اسلام آباد میں پڑھے ہو اچھا پشتو بولنی آتی ہے, اچھا سندھی بولتے ہو, اچھا تم تو پنجابی بولتے ہو, یہ جو ڈسکرمنیشن ہے اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے؟ یہ جو ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ریسٹرکٹ کر دیا ہے, پیچھے پھینک دیا ہے یا روک دیا ہے کسی چیز سے. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈسکریمنیشن کی یا باعث ہونے کی یا پریجوڈس ہونے کی, اس میں آپ کے ساتھ ایک چیز نہیں ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر آپ ڈسکریمنیٹ لوگوں کو کرتے ہیں. آپ سندھ سے ہیں, آپ مومن بھائی ہیں, آپ کرسچن ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ فلاں ہیں, تو جو بھی ڈسٹنکشنز ہیں لوگوں کی, جو بھی ڈائیورسٹی ہے, جو بھی ورائٹی ان کے اندر ہے, اس کی بیسس کے اوپر ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں. بالکل یار وہ تو لڑکی ہے, اتنا بولنا ڈسکریمنیشن ہے, وہ پنجاب سے ہے, اتنا بولنا ڈسکریمنیشن ہے کہ یار وہ تو فلاں جگہ سے ہے, یہ ڈسکریمنیشن ہے. پنجابی ہے آپ, اور لینگویج جو ہے دس از ون آف دوز لسٹس جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ریس پہ, جینڈر پہ, کلر پہ, ایتھنیسٹی پہ, بیک گراؤنڈ پہ, ویلیوز پہ اینڈ لینگویج کے اوپر آپ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. تو حضرت انسان کو یہ بتانے کی, سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ڈسکریمنیشن از ناٹ گڈ, یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ ڈسکریمنیٹ کریں. آپ لینگویج کی بات کر رہے ہیں, میں کہا کسی بات کے اوپر بھی نہیں کرنا چاہیے, چونکہ میرا حق ہے کہ میں نے جو نا بلو کلر کو پسند کیا ہے, آپ کا یہ حق ہے کہ آپ نے ریڈ کلر کو پسند کیا ہے. میری اگر لینگویج ہے پنجابی تو یہ میرا رائٹ ہے, آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کو ڈسکریمنیٹ کرنے کا. اگر آپ کا انگلش ہے تو مجھے کوئی حق نہیں ہے ڈسکریمنیٹ کرنے کا. تو یہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے. یہ آپ رول پلے کر سکتی ہیں, آپ کی اسٹیٹ پلے کر سکتی ہیں, آپ کی منسٹریز یہ رول پلے کر سکتی ہیں, اساتذہ کو مطلب انگیج کرنے کے بعد وہ پلے کر سکتے ہیں. ایسی کیمپین انیشیٹ کر کے پیرنٹس کو جو ہے وہ مطلب یہ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے. ڈسکریمنیشن دس از ناٹ گڈ فار, ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے, ساتھ ہی ڈس اون بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر میں اون کروں گا کہ مجھے پنجابی آتی ہے اور میں پنجابی اچھے بولتے ہوں تو پھر مجھے اس کو اون بھی کرنا ہے. یہ تو اسی لیے تو میں نے کہا کہ یہ اساتذہ کی اور آپ کی اسٹیٹ کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ یہ بات ریئلائز کرائے کہ جو میں نے ڈائیورسٹی کی بات کی تھی, بیسیکلی ڈائیورسٹی جو ہے وہ آپ کو مطلب نئی چیزیں تو آ جاتی ہیں, بیکاز ڈائیورسٹی برنگز مکس آ گیا ہے, بٹ ہاؤ مکس ول ورک, یہ مکس کام کیسے کرے گا؟ وہ انکلوژن سے کرے گا. انکلوژن میں کیا چیزیں آئیں گی؟ ریسپیکٹ, کہ آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں کے نالج کو, ریسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں کی پریفرنسز کو, ریسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں کی ویلیوز کو, ریسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے کی لینگویج کو, کہ اگر آپ پنجابی بولتے ہیں, اگر آپ اردو بولتے ہیں, سرائکی بولتے ہیں, ہند کو بولتے ہیں, تو مجھے ریسپیکٹ کرنی ہے کہ آپ جو بھی لینگویج بولتے ہیں. تو یہ انسان کو بنانے کی, انسان کو سمجھانے کی, انسان کو سکھانے کی, انسان کو یہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ بھائی کسی کی کوئی بھی لینگویج ہو سکتی ہے. اگر آپ دوسروں کے چائے کو مطلب پریفر کرتے ہو بھی ہاں ٹھیک ہے وہ چائے آپ کا حق ہے, چائے پیئے آپ, میری کافی پہ اعتراض تو نہ کریں آپ. تو مجھے کافی پسند ہے, ریسپیکٹ. آپ انگلش بولتے ہیں, ریسپیکٹ. میں سرائکی بولتا ہوں, ریسپیکٹ. تو ریسپیکٹ کریں. تو ریسپیکٹ کب کرنی چاہیے؟ بچپن میں یا 55 میں؟ تو تھرو آؤٹ دا لائف آپ کو ریسپیکٹ چاہیے نا, تو آپ تھرو آؤٹ دا لائف ریسپیکٹ کریں. اور اگر کسی کی کوئی چیز ہے, اگر اس کی لینگویج ہے تو ریسپیکٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو کہا اگلا کہ معاشرے کے حوالے سے, معاشرت کے حوالے سے کہ ان کا کتنا رول ہے, ان کا تو بہت سگنیفیکنٹ رول ہے, جو میں نے پچھلی ڈسکشن میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ساری خوبیاں نہیں ہیں, دوسروں کے پاس بھی خوبیاں ہیں. اللہ نے تو پوری دنیا چلانا ہے, اس نے پوری دنیا کا نظام چلانا ہے.
तो आपको पोइट वहाँ से मिल सकते हैं, आपको साइंटिस्ट वहाँ से मिल सकते हैं, डॉक्टर वहाँ से मिल सकते हैं, आपको मेडिसिन वहाँ से मिल सकती है, यहाँ से कुछ और चीज़ें मिल सकती हैं, यहाँ से कॉटन मिल सकती है। तो इसीलिए सिस्टम चलाना है रब करीम ने। तो जब ये सिस्टम चलाना है तो फिर हर मुल्क के जो लोग हैं उन्होंने जब ट्रेड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए कितनी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आपके घर में जितनी चीज़ें हैं तो आपको पता चलेगा कि यार मेजर चीज़ें बाहर से हैं, तो बाहर से खरीदी गई। अब बाहर का किसी की वो क्रिएशन होगी, किसी की वो मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो आपके घर में आई है। तो वहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए, तो कौन सी लैंग्वेज उनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। अगर आप जर्मनी से, नीदरलैंड से मंगवा रहे हैं, अगर आप फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री से मंगवा रहे हैं, तो आपको वहाँ से, वहाँ जापान से मंगवा रहे हैं, तो उनको भी चाहिए ऐसी लैंग्वेज जिसमें ट्रेड कर सकें। अभी सीपैक के आने के बाद ही चाइनीज लैंग्वेज को सीखने के लिए कितनी प्रमोशन की, हमने कितना एम्फेसिस किया कि हमारे बच्चे चाइनीज लैंग्वेज सीखें, चूंकि उसकी जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में। चूंकि जैसे ही ये सीपैक का मंसूबा चल रहा है, वो लोग जब यहाँ पे आएंगे, और इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो चलने वाली प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना है। अब चाइना में जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो चाइनीज अपनी उनकी मैंड्रीन है, जो कि मतलब दुनिया के अंदर सबसे एज ए फर्स्ट लैंग्वेज बोली जाती है। 0.9% लोग टोटल चाइना के अंदर इंग्लिश बोलते हैं, 1% भी नहीं है। 1% भी तो जबकि उनकी तरक्की देखे, उनके माशरे देखे, लेकिन वो जो जरूरत है उसके लिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो इंग्लिश बोल लेते हैं। तो इसलिए माशरे में तरक्की के लिए जब आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज इंग्लिश में मौजूद है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मौजूद है। अगर आपको रिसर्च के बारे में, लिटरेचर को रिव्यू करना है तो वो इंग्लिश में मौजूद है। लाइब्रेरीज हैं वो इंग्लिश में मौजूद है। तो इसलिए ये एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। तो आपके मुल्क में, अब माशरे की तरक्की के लिए इसको सीखना जरूरी है। सही, आप सीख ले तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल सीखना जरूरी है। शाजिया, किस तरह से जो है ये सोच डेवलप की जा सकती है कि मुख्तलिफ ज़बानें सीखेंगे तो यकीनन हम भी माशरती तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे? देखें, मुख्तलिफ ज़बानें सीखने के लिए पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हम सीखना शुरू करते हैं तो पहला सबक ये होता है कि कुछ अनडू करें, तो फिर यानी आप कुछ चीज़ें जो आपने सीखी हुई हैं, जिनके पे आप बड़े फर्म हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके बारे में आपके तस्वरात बड़े फर्म हैं, पहले तो उनको शेक करें, तब किसी दूसरे की गुंजाइश बनेगी, जगह बनेगी। शेक करने से मुराद नेगेटिव नहीं, शेक करने से मुराद ये है कि दूसरे को स्पेस देनी है। मैं एक सादा सी मिसाल देती हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था, बड़ी खूबसूरत वो एग्जाम्पल थी। वो ये है कि बिल फ़र्ज़, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में भी ट्रेनीज से ये छोटी सी एक्टिविटी करवाती हूँ कि आप जाएं और आपके इस एनवायरनमेंट में, आपके इस लॉन में या ग्राउंड में जहाँ पे आपका वो ट्रेनिंग रूम है, उसके इर्द गिर्द जितने भी पौधे, दरख्त, घास, जो कुछ भी है, उनका एक एक पत्ता ले आएँ। अच्छा, मैं उनको हार्डली 2 या 3 मिनट देती हूँ। वो भाग के जाते हैं 3-4 लोग, और मुख्तलिफ पौधे जमा करके उनको हम डिस्प्ले कर देते हैं सेंटर टेबल पे कहीं। मैं कहती हूँ सब आएँ और इसको विज़िट करें। जब वो सारे आके उसको एक दफ़ा विज़िट करके वापस जाके बैठते हैं, मैं कहती हूँ कि क्या इनमें से कोई भी एक पत्ता, ये जो 50 अक़साम पड़ी हैं बिल फ़र्ज़, 30 अक़साम हैं, 60 अक़साम हैं, 40 हैं, इनमें से क्या कोई एक पत्ता, इन सब को मैं किसी लैब में टेस्ट के लिए भेजूँ, सेम एज इट इज़ 100% अपने सारे कंपोनेंट, अपने सारे खवास के साथ, अपनी खूबियों के साथ, अपने रंगत, अपनी हर चीज़, क्या वो उसका रिजल्ट किसी दूसरे जैसा 100% होगा? तो इवन के रंग भी नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही। एक गुलाब का पौधा, एक सदबर्ग, एक किसी दरख्त का पत्ता, एक किसी घास का पत्ता, वो आपस में जब उनको नज़र से देखने से भी और जब वो चेक होकर भी आए, उनके टेस्ट एक दूसरे से डिफर करेंगे। अब बात जो असल पॉइंट है वो ये है कि इस तरफ मैं लेकर आती हूँ कि जिस खालिक़े कायनात ने ये तो इतनी 50 अक़साम आप लाए ना, आप 50,000 किसी जंगल से जाके वो अक़साम लाए, उन सब के रिजल्ट डिफर करेंगे। बिल्कुल। जिस खालिक़े कायनात ने नबातात को बनाने में रेपिटिशन नहीं की, क्या वो अशरफुल मखलूक़ात को बनाने में रेपिटिशन की? वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत पॉइंट। कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जाने मुझे बड़ा नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, शाजिया से बात करते हैं। वेलकम बैक। सद सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, और हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेशन है जिसमें हमेशा की तरह हम सोल्यूशंस और सजेशंस पर गौर करेंगे और साथ ही साथ
کوئی نہ کوئی ایسی بات سیکھیں گے کہ جو ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے, اگر ہم ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ہو, معاشی لحاظ سے ہو, یا اپنی سوسائٹی کو اسٹرینتھن کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم نے کردار ادا کرنا ہے. یہ کردار ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں, اپنے تینوں مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہمیں بتائیں, کوئی نہ کوئی سجیشن ضرور دیں, کوئی ایک ایسی ٹپ دیں کہ جس کے ذریعے, جس کو اپنا کر ہم ترقی میں جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں. شازیہ, ہم نے کہا تھا بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے ہی بات کریں گے, تو اب ہم چونکہ وائنڈ اپ کی جانب بڑھے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم سولوشنز اور سجیشنز کو ڈسکس کر لیں کہ جہاں معاشرتی اور معاشی ترقی کو ہم نے جو ہے اپنانا ہے, اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, وہیں زبانوں کو بھی فروغ دینا ہے, اس کی اہمیت کو بھی ہم نے جو ہے جاننا ہے اور پھر پروموٹ کرنا ہے. جیسا کہ میں بات کر رہی تھی نا, اس کی کنٹینیوٹی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنے دامن کو کشادہ رکھتے ہیں نا, چاہے وہ زبان سیکھنے کے حوالے سے ہو, دوسروں کی زبانوں کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہو, خود دوسری زبان سیکھنے کے بابت ہو, کچھ بھی ایسا ہے, جب ہم اپنا دامن کشادہ رکھیں گے تو ہم اس کو دعوت دیں گے, اس علم کو, ان معلومات کو, ان سورسز کو, ان وسائل کو کہ جن کے ذریعے سے ہم ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں. دیکھیں, ہم کبھی بھی دوبارہ جس طرح غاروں والی زندگی میں واپس نہیں جا سکتے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے جو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے, جو ایک عالمی سطح پر, وہ ایک گلوبل ولیج کا ہے. ٹھیک ہے, گلوبل ولیج میں یہ چیز میٹر نہیں کرے گی فیوچر میں, شاید ساری دنیا کی زبان ایک ہو جائے, کوئی ایسی زبان جس میں ہم ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, وہ چاہے اس میں ہو سکتا ہے جیسے ابھی بھی ہم ڈیجٹ بھی سم ٹائم لکھ کے تو اسے ورڈ کا سینس لے رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے جب ہم چیزیں مختصر ہوتی جا رہی ہیں, آسان ہوتی جا رہی ہیں, باسہولت ہوتی جا رہی ہیں اور تیز رفتار ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اس میں یہ سارے مباحث بہت پیچھے رہ جاتے ہیں کہ کس پہ پراؤڈ فیل کرنا ہے اور کس پہ جو ہے آپ نے شرمندگی کا احساس ہے. اپنے آپ کو ڈسون تو نہیں کر سکتے, اپنے کلچر کو ڈسون نہیں کر سکتے, اپنی تہذیب, اپنی شائستگی, اپنی اقدار, اپنی روایات, وہ جو جس میں ہماری ہم جنم لیتے ہیں, جس میں ہم پرورش پاتے ہیں, اس کے ساتھ یہ فطری طور پر لگاؤ ہوتا ہے. بالکل. تو اس فطری لگاؤ کو, یہ ان نیچرل نہیں ہے, اس کو ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. بہت خوبصورت بات ہے اپنے کی. ساتھ ہی میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی, کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے ویئرز کو؟ میسج بھی یہی اسی میں چھپا ہوا ہے, اسی میں پوشیدہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بڑا احساس سے تفاخر کے ساتھ اون کرتے ہیں, اس کو اپناتے ہیں, آپ کو اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے, تو کسی بھی چیز کو اس طرح سے دشمن کی نگاہ سے نہ دیکھیں, فلاں چیز پرائے کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سے سیکھ رہے ہیں, کسی زبان کے توسط سے, کسی کلچر کے توسط سے, کسی معاشی حوالے سے اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں, وہ چیز آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, چاہے وہ زبان ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے, کوئی مہارت ہے, کوئی اسکل ہے, کچھ بھی ہے, اس کے لیے دامن کشادہ رکھیں. بالکل, یہ بڑی خوبصورت آپ نے جو ہے بات کی ہے, خوبصورت پیغام دیا. خالد جاوید انور صاحب, آپ سے بھی گزارش کہ آج کی تمام ڈسکشن کو جو ہے وہ سمرائز کرتے ہوئے پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام جو ہے انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر مکمل ہو جائے گا. ضرور ضرور. مجھے 3 جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ میں نے فیل کیا کہ مجھے ان کی لینگویج آنی چاہیے. ٹیک فار ایگزامپل کہ میں ٹرکی میں تھا, 2 مرتبہ اتفاق ہوا, وہاں پہ کچھ دیر رہا میں, تو میں نے فیل کیا بھی کہ وہاں انگریزی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چونکہ وہ انگریزی بولتے ہی نہیں ہے. اور ایسے ہی اگر آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں, خاص طور پر سعودیہ میں دیکھیں, تو اگر آپ وہاں پہ ہیں تو بہت کم لوگ ہیں. تیسرا چائنا. اب یہاں پہ آپ کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی ہے کوئی میٹر نہیں کرتا. ہاں, اگر آپ یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ آپ نے فیوچر میں کن کے ساتھ رہنا ہے, کن کے ساتھ ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے, کن سے آپ نے سیکھنا ہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ تو مجھے انگلش میں تو مجھے انگلش آنی چاہیے جب میں نے ریسرچ کی طرف جانا ہے. اگر میں نے بزنس کرنا ہے چائنیز کے ساتھ, رہنا چائنیز کے ساتھ, تو مجھے چائنیز آنی چاہیے, تو پھر آپ لرن کریں چائنیز لینگویج. اگر آپ نے جو ہے وہ ٹرکش یا وہاں پہ رہنے کا پروگرام ہے تو پھر وہاں کی لینگویج کو, اور اگر جیسا دیس ویسا بھیس, ویسا آپ کریں. آپ اچھا, آخری بات میری یہ ہے اس میں کہ آپ اپنی لائف میں چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, کم از کم آپ کو ایک ایکسٹرا ایڈیشنل سیکنڈ لینگویج ضرور آنی چاہیے, اور اس کا انتخاب جو ہے وہ اپنے اس کے سرکل کے مطابق آپ کر سکتے ہیں, اپنے فیوچر گولز کے مطابق کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, خوبصورت پیغام. عطیہ صاحبہ, آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں ان دونوں لوگوں کے ساتھ ایگری کروں گی بالکل, اور یہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے جتنا بھی سیکھے بہت اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے, اور بی پراؤڈ آف یور اون لینگویج, اور اپنے ثقافت کو لے کے ساتھ چلیں, اپنے کلچر کو ساتھ لے کے چلیں, اور دوسری لینگویجز, دوسری کنٹریز کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ سیکھیں. بالکل.
اور اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو ماڈرن بھی کہہ لیں گے. مجھے ایک بات آپ نے کی تھی نا کہ انگریزی ضرور سیکھیں لیکن انگریز نہ بنے, مجھے بہت اچھی لگی تھی, میں چاہوں گی ایک مرتبہ پھر سے آپ ریپیٹ کریں. بس انگریزی ضرور سیکھیں لیکن انگریز نہ بنے, اپنے کلچر کو اپنی ویلیوز کو ساتھ لے کے چلیں. بہت خوبصورت پیغام. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انگریزی زبان کے حوالے سے ہم نے بات کی, مختلف زبانوں کا معاشری ترقی میں اور معاشرتی ترقی میں کیا کردار ہے, اس کردار کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, اس پر بھی ہم نے بات کی, اور سمجھ کیسے سکتے ہیں اس کے لیے سولوشنز اور سجیشنز سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کی تمام گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, اپنا بے حد خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.